Okay. So good evening, madam and everyone. I am Amarmit Kaur. Project title? Our project title is Movie Ticket Kiosk at TGV Cinema at Viva City, Kuching. So what we intended to do with this project is that we needed to redesign the user interface, but first we needed to research about the user behavior. So basically my contribution in this project was in phase 1, this is based on my individual project, and I have helped in the contribution of the prototype in phase 4, where we have created new user interface designs, where we've rearranged the colors. For example, for the seats, originally the grey were for the already booked seats, but for now, in general terms, we see grey as a very dull color, generally unoccupied color. So we changed it to the ones who are sold already, the ones unavailable, things like that. And through this project, I found out, through the making of the prototype, I found out that there were two very distinct issues, which was stacking and transaction slip. So during stacking, the user will suddenly receive a response from the system about this certain message that the user has to entertain first and then go back to the original task. So that was considered as a disruption. So we've corrected that in our prototype, and transaction slip is actually when the interface takes time to generate tickets, but the user actually pays money and then forgets about the ticket because it gets a sense of closure after that. So that was something we worked on our prototype. That's all? So you mainly involved in the prototype development? In prototype, yes. Alright. So who update the blog? Me. Everything? Yes. You didn't mention about that? Sorry. Okay. Alright. Anything else? Your contribution? I mean, it's in every phase, but generally, according to group mates, I volunteered for prototype as well. Okay. Thank you. Cepat. Assalamualaikum Doktor. Nama saya Siti. Assalamualaikum Doktor. Nama saya Siti Aina Kamila. Cik nombor 6842. Untuk projek ni, mula kami discuss pasal projek ni nak buat apa. Lepas tu kami bahagi phase untuk siapa yang buat phase 1 sampai 4. Then saya buat phase 3. Saya cari Norman diagram dan interaction cycle. Lepas tu kami bincang buat cari principle untuk phase 3 tu. Itu je. Itu saja. You punya contribution. You tak ada involved dalam prototype, tak ada. Alright. Okay, thank you. Next. Assalamualaikum video. Nama saya Farhana Alhana binti Faisal. Nombor matrik 65953. Dalam projek ini saya dengan kawan saya cari tentang stage yang untuk digunakan dalam projek korang. Lepas tu saya juga dengan kawan saya seorang lagi pergi ke TGV untuk tengok gambar booth TGV booth tu, dan kita orang banyak discuss dalam grup WhatsApp tentang projek. So tu je. So apa you punya contribution? You buat apa? Bila you dah ambil gambar tu, lepas tu you buat apa? Stage yang untuk phase 3. Phase 3. So phase 3 you involved. Okay. Lepas tu dengan kita orang ada apa? Saya ada buat ada 5 step dalam kita orang punya prototype. Step untuk gunakan prototype itu ada 5 step. Itu saja. Okey, terima kasih. Selamat petang. Nama saya Nur Khairuni Salih Suhaimi. Nombor matrik 68670. Secara menyeluruhnya untuk
contribution saya dalam projek ni, first untuk phase 2 saya ada buat research sikit untuk identifying human error dengan interface error. Then I buat phase 4, ada tolong Amar sikit untuk buat prototype, but the finalize is Amar. Lagi? Phase 4 apa you buat? Prototype. Untuk prototype tu first saya cuba-cuba je buat. First saya guna 2 software, which is first Mockingbot, tapi lepas tu saya tak tahu macam mana nak buat link dia. Then saya try lagi dekat guide, tengok guideline tu apa software yang disyorkan kat situ. Then saya guna yang Mockingbot tu. Lepas tu then I discuss dengan Amar, dia buat guna software lain yang lebih cantik dan lebih kemas lagi. Itu je. Itu saja. Yeah. Okay, thank you so much. Assalamualaikum Doktor. Nama saya Nik Siti Razaidah Bidrusli, 66960. Okay, contribution saya dalam projek ini, saya bagikan kerja untuk kawan-kawan supaya kerja lebih lancar, kita orang tahu part masing-masing. Untuk phase 2 saya buat saya cari pasal human error. And phase 3 saya buat bahagian redesign interface. And lepas saya cari tu, saya sketch beberapa untuk tahu balik yang isu dalam tu. Itu je. So after you sketch tu, you bagi dengan yang buat prototype Yang tu? buat elemen pula. Okay. Itu saja. Ya. Betul? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Salam dan selamat pagi, Doktor. Saya Hazikalah binti Zafilar. Nombor matrik saya ialah 66099. Di sini saya ingin memohon maaf atas ketidakhadiran saya semasa presentation semalam. Atas kesulitan saya disebabkan saya kurang sihat. Di sini saya ingin menceritakan tentang contribution saya terhadap projek group ini, iaitu TGV punya kios. So saya di sini, saya dan kawan saya Nick, kita orang selalu tolong bahagikan setiap tugas untuk semua member kita orang. Dan saya juga telah buat part saya, iaitu part 3, phase 3. Saya telah redesignkan TGV dan mencari apa dia punya patut redesign yang interface yang baru. Dan saya juga melakar sketch untuk selepas saya redesign. Saya juga membantu sketch dalam phase 4, iaitu prototype. Selain itu, saya juga compile semua kerja